ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ବହି ଯାଉଛି? ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ହାତରେ ଟଙ୍କା ରହୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ? ରୁହନ୍ତୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ଏକ ବିଶେଷ ଗଛ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଧନର ଚୁମ୍ବକ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଛଟି ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ, ସାକ୍ଷାତ ଧନର ଦେବତା ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଗଛ ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କେବଳ ନେଇ ଘରେ ରଖିଦେଲେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଭୁଲ ଦିଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାର ସଠିକ ପୂଜା ଓ ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଦୀର୍ଘ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେହି ସବୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇବୁ ଯାହା 99% ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶେଷରେ ରହିଛି କୁବେରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସହ ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏକ ବିଶେଷ ତୋଟକା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଯଦି ସଠିକ ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନର୍ଜିର ସାଥ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ସଫଳତା 2 ଗୁଣ ବେଗରେ ମିଳିଥାଏ। ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ କ୍ରାସୁଲା ଓଭାଟା କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ କେବଳ ଭାରତୀୟ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚୀନର ଫେଙ୍ଗସୁଇରେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହାର ମୋଟା ଓ ସବୁଜ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରତୀକ। ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ଏହା ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଗଛ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କୁବେର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ ରକ୍ଷକ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳା, କିନ୍ତୁ କୁବେର ଦେବ ସେହି ଧନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କାହିଁକି କୁବେରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗଛ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର, ମୋଟା ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ମୁଦ୍ରା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଗଛ ନିଜ ପତ୍ର ଭିତରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ। ବାସ୍ତୁରେ ଜଳକୁ ଧନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଯେପରି ଗଛଟି ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରେ, ସେହିପରି ଏହା ଘରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଗଛରୁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର କାସ୍ମିକ ଏନର୍ଜି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରି କୁବେର ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର 5ଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ବା 5ଟି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ। ସଠିକ ଦିଗ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥାପନ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ଦିଗ। ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିଲେ ନୂଆ ରୋଜଗାର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିଲେ ପରିବାରର ସବୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରୁହେ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ରଖିବେ, ଘରକୁ ପଶିବା ସମୟରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଏହି ଗଛ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ। ଲାଲ ଫିତା କିମ୍ବା ଲାଲ ସୂତାର ଯାଦୁ। ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଟ୍ରଙ୍କରେ କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲାଲ ଫିତା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ଦୁଇଟି ମିଶ୍ରଣ ଧନ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ କରିଥାଏ। ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ସମୟରେ କୁଣ୍ଡର ମାଟି ତଳେ 3ଟି ମୁଦ୍ରା, 1 ଟଙ୍କିଆ ହଉ, 2 ଟଙ୍କିଆ ହଉ କିମ୍ବା 5 ଟଙ୍କିଆ ହଉ, ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଯେପରି ସେହି ପାଣିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଆପଣ ନ ଦିଅନ୍ତି।
कारण अधिक पानी देवा द्वारा यह गछटी खराब हो जाए। शुभ दिन रे एही गछ निज घर को आनिबे, जेपरिक शुक्रवार, बुधवार, दीपावली, धनतेरस किंबा अक्षय तृतीया एही दिन आनिले विशेष फलप्रद होइथाय। जदि आपण जेट प्लांट रखुछंती तेबे एही फूल गुडको बिल्कुल करंतु नाही। बेडरूम रे किंबा बाथरूम रे रखिबा उचित नुह। एही प्लांट को आपण सोइबा घरे भी रखंतु नाही। एहा द्वारा नकारात्मक शक्ति बढ़ी थाए। एही गछ को संपूर्ण अंधार कोठरी रे भी रखिबे नाही। जदि गछर पत्र हळदिया पड़ी खसुची तेबे ताहाकू तुरंत सफा करंतु। सुखिला गछ धन हानिर कारण होइथाए। एही दिगरे जेट प्लांट रखिले आर्थिक बोझ एवं ऋण वृद्धि पाए, जहा कि दक्षिण पश्चिम दिग। गछरे पानी देबा बेले माटी संपूर्ण सुखी गले जाय दियंतु। जेमिति कि 4 ରୁ 5 दिन परे ही आपण पानी देबे। जेते सेही गछ रो माटीटा सुखी करी रहिबो सेते भलो, कारण गछर पत्र रे पानी थाए। तेणु करी एही गछ को बेसी पानी दरकार होई न थाए। एहा को बहुत सूर्य किरण दरकार होई थाए। बाली मिश्रित माटी व्यवहार करंतु, जेपरि पानी जमी रहिबो नाही। वर्ष को 2 ରୁ 3 थर जैविक खत दियंतु। बेसी खत मध्य दरकार नुह। बंधुगण, विश्वास एवं सठिक नियम सह करा जायतिबा कार्य सदा बेले सफलता देथाय। आपण भी आज ही निज घर को एही पवित्र जेट प्लांट आनंतु एवं कुबेर देवंक कृपा लाभ करंतु। दर्शक बंधु, आपण केबे जेट प्लांट देखिचंती कि नहीं? मु आपनकू एही प्रोडक्ट को टेक कर देछि। आपण माने निश्चय किणंतु। एही गछ घर रे धन को आकर्षण करिथाय। आपण निश्चय एही गछ को निज घरे लगांतु। मने रखंतु, सूर्य किरण जेते एही गछ को बाजिबो एहा सेते ग्रो करिवो एवं उन्नति हबो। आपनक घरर उन्नति पाई जेट प्लांट को निश्चय रखंतु। आजिकाली समस्ते गछ को निज घरे रखिबा को बहुत पसंद करंती एवं विशेष करी जदि आपण वास्तु गछ निज घरे रखिबे ताहा एहा बहुत शुभ फल प्रदान करिथाय। आपण मुख्य द्वार रे रखंतु, छात उपरे रखंतु, बालकनी रखंतु, जेउठी भी रखंतु। मने रखंतु, सूर्य किरण पड़िबा निहाती दरकार अटे। जदि सूर्य किरण न पडुची तेबे आपण माने केबे भी एही गछ ग्रो करिवो नाही एवं एही गछ केबे भी आपण को फल प्रदान करिवो नाही। गछटी सुखी गले आपण को ही खराब लागिवो। एते टंका दे आनिथिबे गछटी सुखी जिवो। तेणु एहार रक्षणाबेक्षण भी करिबा दरकार। अधिक पानी बिल्कुल भी देबे नाही। एही गछ को आपण माने खरा पड़ुथुबा जगह ही रखिबे। बहुत प्रचुर सूर्य किरण एही गछ को दरकार अटे। तेबे दर्शक बंधु, आपण माने एही जेट प्लांट निज घर को आनुचंती कि नाही कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणाइबे। एही भली वास्तु प्लांट उपरे बहुत सारा वीडियो मो चैनल रे ऑलरेडी अपलोड होई सारिची। आपण माने थरुटी जाय के मो चैनल को देखि दियंतु। हुए तो केउ वीडियो आपनकर काम रे आसी पारे। दर्शक बंधु, एही वीडियो को अन्य मानक सहित भी शेयर करंतु। हुए तो एही वीडियो टी कहार काम रे आसी परिबे। आपण माने जदि मो चैनल को पसंद करूचंती, मो वीडियो आपन को पसंद लागु थाए तेबे सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नाही। वीडियो को लाइक करंतु, कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी लिखंतु। बेल आइकन को निश्चय प्रेस करंतु, जा द्वारा मो चैनल रे अपलोड होतबा सब वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन को पाखरे निश्चय पहुंची परिबो। आजिर वीडियो टी आपन को किपरि लागिला कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। जदि आपण अन्य कोनोसी वास्तु प्लांट ऊपर वीडियो जानिबा पई चाहुचंती तेबे कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। मो चैनल रे वास्तु प्लांट ऊपर बहुत सारा वीडियो मु आपण मानक मन पसंदर मुताबिक निश्चय नै करी आसीबे। आज पई रहूची, पुणी देखा हेबो आगामी एक सुंदर वीडियो रे।